lagi di Ulu Belu. Waktunya kita mengejar. Aduh, 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 aduh.
A few moments later. Mundur aja, mundur. Aku di. Hah? Oh, belum memet. Terus aku di sini. Berarti di depan pas sebelah sini ya. Oke. Kata di situ ya Mas ya. Oke. Mohon mundur lah. Ya. Ayo bawa. Beneran sini Mas. Ya. Ayo, turun.